সন্দেশখালি নিয়ে একটা সভা হচ্ছিল, সেখানে কয়েকজন মহিলা, কয়েকজন মায়েরা স্লোগান দিচ্ছিল যে সন্দেশখালি মহিলাদের অপমান মানছি না, মানব না। তার প্রতি উত্তরে বিরোধী দলনেতা কি বলেছে শুনুন। শুনছেন? ইনি মোদিজির মঞ্চে আলোকিত করে বসে থাকেন, ইনি মোদিজির মঞ্চে মোদিজির পাশে বসে থেকে ভাষণ দেয়, বাংলা থেকে নাকি তৃণমূলকে উৎখাত করবে। অমিত শাহ এসে ভাষণ দিয়েছে, বাংলা থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করবে। আমি আলুওয়ালিয়াজিকে বলবো যে বিজেপিকে বাংলার মানুষ যেভাবে 2021-এ উৎখাত করেছিল, আসানসোলে 2022-এ উৎখাত করেছিল, বিজেপির 7বার জন্ম নিতে হবে আবার আসানসোলে, নিজেদের জায়গা তৈরি করতে গেলে মানুষের হৃদয়ে 7बार जन्म नीते হবে। एक बार अगर आसानसोल ने किसी को उखाड़ के फेंक दिया, नकार दिया, तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा दोबारा आसानसोल के दिल में जगह बनाने के लिए। हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए काम करता है, जब तक शरीर में है आखिरी बूंद तक लोगों के लिए काम करेंगे। हम सर झुकाएंगे तो लोकतंत्र में लोगों के आगे झुकाएंगे, दिल्ली के दरिंदों के आगे नहीं।